Слава Иисусу и Марии! Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Дорогая молодежь, я рад, что сегодня могу поделиться с вами своим свидетельством о том, как Богородица родила меня к новой жизни. Dragi mladi, Caros amigos, caros jovens, estou feliz por partilhar convosco hoje a minha experiência e de como Nossa Senhora me deu luz para uma nova vida. Родился в Латвии, в стране, которая тогда была частью Советского Союза и была поражена коммунизмом и всеми заблуждениями, которые он несет с собой. zovem se Aldis, Nasci, chamo-me Aldis, tenho 56 anos e nasci na Letónia, que à época fazia parte da União Soviética e que, portanto, sofreu com o comunismo e com todas as desilusões para as quais a União Soviética nos arrastou. Без Бога, алкоголь, бессмысленность и грусть. odrastao sam u Cresci numa família típica soviética. život bez Isto quer dizer viver uma vida sem Deus, com álcool, com a insensatez, com a tristeza. Говорить о нем было запрещено. o Bogu se nije Não se falava de Deus porque era proibido. Единственное место, где я мог что-то услышать о Боге, был дом моей бабушки. У нее висел крест, и она молилась розарий. Я не понимал этого. Думал, что так делают только старики. И я тоже начну молиться, когда состарюсь. jedino mjesto O único lugar onde podia ouvir falar de Deus era na casa da minha avó. imala raspon Na sua casa existia um crucifixo, ela rezava o terço. Eu não compreendia a oração que ela fazia. Eu pensava que só as pessoas mais velhas faziam a mesma coisa. E eu, como velho, iria fazer a mesma coisa que eles faziam. Единственный обычай, который я помню. Поэтому я воспринимал алкоголь как что-то вполне естественное. u to vrijeme Nessa época, o único modo de as pessoas se divertirem era beber álcool. E esse é o único costume de que eu me recordo. Portanto, eu aceitava a vida com álcool como algo completamente natural. Я вырос в семье, где мне не объясняли, кто я и зачем я живу. Я жил в мире лжи и быстро сам научился лгать. В детстве часто воровал. Пить начал в 12 лет, потому что все мои сверстники пили. Когда я выпивал, я чувствовал себя сильным и смелым. gotovo svi Quase todos aqueles que eu conhecia bebiam álcool. E eu cresci numa família onde não me ensinaram quem eu era nem porque é que existia. Vivia, portanto, num mundo de mentiras e rapidamente aprendi também a mentir. Desde pequeno, desde criança, comecei a roubar. Comecei a beber álcool aos 12 anos, porque todos os meus amigos bebiam. Quando bebia, sentia-me forte e corajoso. Время шло, и все глубже и глубже погружался в зависимость. Алкоголь, наркотики, азартные игры. Я оказался на дне. Иногда я часами лежал на диване, не желая никого видеть. Однажды я попытался покончить с собой, но врачи спасли меня. vrijeme После этого я чувствовал себя ужасно. vrijeme O tempo ia passando e eu afundava-me cada vez mais no álcool, na droga e no jogo de azar. Bati no fundo. znao bih Ficava deitado no sofá nikoga nisam durante horas e horas sem querer ver ninguém. Uma vez tentei mesmo suicidar-me, mas os médicos acabaram por me salvar. E depois deste episódio senti-me muito mal. Я начал искать помощь у экстрасенсов, целителей, психологов, но ничего не менялось. В конце концов, один психолог посоветовал: иди в церковь и посиди немного внутри. Но я все откладывал. počeo sam tražiti pomoć Comecei a procurar ajuda vračara de várias formas. Burlões, curandeiros, bruxos, psicólogos, mas nada mudava.
Até que um psicólogo um dia aconselhou-me, dizendo: vai à igreja e passa um belo tempo no seu interior. Mas eu não o fiz. в церковь. Она была закрыта, и я позвонил в дверь приходского дома. Мне открыл пожилой священник, пригласил меня войти внутрь, внимательно выслушал меня и дал мне книгу о добродетелях и пороках. Сказал, чтобы я подготовился к исповеди. Когда я начал читать эту книгу, понял, что у меня есть все пороки и ни одной добродетели. В гневе я просто ее бросил. Ali kad mi je bilo Quando finalmente me senti mal, muito mal, acabei por ir à igreja. Cheguei à igreja, mas a igreja estava fechada, então toquei à porta do presbitério. Um sacerdote velho abriu uma porta e convidou-me a entrar. Ouviu-me atentamente e depois deu-me um livro sobre as virtudes e os vícios. E ele disse-me então para que me preparasse para uma confissão. Quando comecei a ler o livro, fiquei surpreendido porque percebi que tinha todos os vícios, mas nenhuma virtude. sam je isprva izbavio. Cheio de raiva, deitei o livro fora. Начал готовиться к исповеди. Исследуя свою совесть из молитвенника, я записывал все грехи, даже тех, что там не были указаны. Я написал очень много. Ipak, Não obstante ter deitado o livro fora, comecei a preparar-me para a confissão. Fazendo um exame de consciência, que era proposto pelo livro que eu tinha deitado fora, escrevi todos os pecados napisao sam e acrescentei ainda aquilo que não era mencionado no livro. Isto quer dizer que escrevi muito nesse dia. Это было то, что я любил больше всего и никогда не упускал такой возможности. Но впервые в жизни я не хотел идти. Я знал, что должен исповедаться. Quando chegou o dia previsto para a confissão, um amigo meu convidou-me para ir pescar com ele. Esta era uma atividade que eu amava acima de qualquer outra atividade e à qual eu nunca teria renunciado. Mas, pela primeira vez na minha vida, não senti vontade de ir pescar. Sabia que tinha que me confessar. Читать вслух написанные грехи. У меня пересохло горло, но я все же дочитал до конца. В покаянии священник дал мне молитву летаний крови Христовой. bio mi je Foi difícil para mim ler os pecados, aqueles pecados que eu tinha escrito na folha de papel. A minha garganta secou, mas eu consegui lê-los até ao final. O sacerdote, com penitência, deu-me a leitura das litânias do sangue de Cristo. Кровь Христова, у меня потекли слезы и не мог читать. Я почувствовал радость, мир и освобождение. Это была моя первая глубокая встреча с Богом. kada sam pročitao Quando li as duas primeiras palavras, sangue de Cristo, as lágrimas de imediato começaram a correr pelo rosto e eu não consegui ler as outras. Senti nesse momento alegria, paz, libertação. Aquele tinha sido o meu primeiro encontro profundo com Deus. Рассказываю о своих ошибках. Я больше не прячусь. Это мне очень помогает быть честным, потому что истина освобождает. od tada svojim Desde então, eu falo livremente dos meus erros aos meus amigos próximos. Não me escondo mais. Ser honesto ajuda-me, porque a verdade torna-nos seres livres. Предложил поехать в Меджугорье. У меня появилось сильное желание поехать куда-то далеко, увидеть что-то новое. Я больше не хотел жить по-старому, искал новых друзей и новый смысл жизни. Так, в 2002 году я впервые приехал в Меджугорье. jedan svećenik pozvao me hodočastiti. Não tinha fé. Imao sam sve veću želju otići. Ninguém me ensinou nada sobre a fé na minha infância. Comecei a ler a Bíblia e então percebi que era a única verdade que pode transformar uma pessoa num ser feliz. Cada vez tinha mais vontade de ir procurar em locais longínquos. Não queria continuar a viver como antes. Procurava ter novos amigos, procurava um novo sentido para a vida. Depois encontrei um sacerdote que me convidou a fazer uma peregrinação a Medjugorje e desta forma vim pela primeira vez em 2002. Кто-нибудь
Nisam znao moliti. Não sabia rezar. Para mim era muito difícil ouvir a oração do rosário. Era sempre igual. E eu sempre estava à espera que chegasse o final da oração. Não imaginava que um dia começaria a rezar o rosário pela minha própria iniciativa. Молиться искренне. Молитва для меня – это не произношение выученных фраз, а общение с Богом. No ipak sam baš Mas foi aqui, em Medjugorje, que eu preguei profundamente pela primeira vez na minha vida. Foi aqui que eu falei com Deus pela primeira vez. Однажды рано утром я почувствовал, что должен пойти один молиться на Подброду. Я взял с собой Библию и на горе открыл ее наугад и начал читать. Слова как будто были обращены именно ко мне. И меня потекли слезы, думая, что это просто эмоции. bilo je to jednog jutra Uma manhã, kad sam osjetila senti a necessidade de ir rezar sozinho à colina das aparições. Levei comigo a Bíblia e no topo da colina abria ao acaso e comecei a ler. Aquelas palavras senti que eram dirigidas a mim próprio e as lágrimas começaram a correr pelo rosto de tal forma eu me senti tocado. Pedi a Deus: Это правда? Или это просто мои чувства? será que isto que estou a sentir é verdadeiro ou são apenas os meus sentimentos? 5. Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавляю к дням твоим 15 лет. pitao Depois mudei de página e li a palavra do livro de Isaías 38:5. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, acrescentarei 15 anos à tua vida. slušao sam tvoju molitvu, vidio tvoje suze, dodat ću tvojemu vijeku 15 godina. Тогда я понял, что слова Священного Писания были обращены только ко мне. Для меня это было как тайна, доверенная Богом. Эти слова я ношу в сердце и живу до сих пор. Когда мне очень тяжело, я всегда вспоминаю их, потому что знаю, что Бог не лжет. Kada sam znao Então percebi que aquelas palavras lidas na Sagrada Escritura eram-me dirigidas. za mene je to bio Para mim, kao era como se Deus me tivesse confiado um mistério, um segredo. te riječi nosim u srcu i po njima živim. Trago essas palavras no coração ainda hoje e ponho-as em prática. Quando estou em situações difíceis, lembro-me sempre dessas palavras, porque eu sei que Deus não mente. Но сегодня знаю. Я тогда пережил глубокое прикосновение Божьей любви. И что через Библию со мной говорит Господь. Tada to nisam razumio, Hoje, ali à época não compreendi, mas hoje sei que senti um profundo toque e um profundo contacto de amor de Deus e que através destas palavras Deus falou comigo. Это, я не знал, что делать, но мне очень хотелось об этом рассказать всему миру. Просто побежал с горы вниз, полон радости. С тех пор я стал приезжать в Меджугорье каждый год. И иногда по нескольку раз. Потому что именно в Меджугорье я нахожу надежду и смысл жизни. И именно здесь можно пройти трудные моменты в жизни. s podbrda sam se vratio Desci do Podbrodo cheio de alegria e com o desejo de contar a todos aquilo que tinha acontecido comigo, este encontro com o Senhor. Desde então, venho a Medjugorje todos os anos. Às vezes, venho mais do que uma vez por ano, porque em Medjugorje encontrei sempre esperança e um sentido para a minha vida. ovdje sam uvijek našao Aqui encontrei sempre alívio e solução para as dificuldades que encontro na vida. Я женился. Моя любимая жена Эдита. Oženil sam se i moja ljubav Entretanto, casei-me. A minha querida e amada esposa Edith também atravessou momentos difíceis na sua vida e também encontrou conforto em Deus e graça aqui em Medjugorje. Утешение в Боге благодаря Меджугорье.
Работаем над собой, чтобы дарить любовь другим. Moja ljubljena supruga Edite je Trabalhamos juntos, teških trenutaka u životu. nós próprios, para poder amor aos outros. Zahvaljujući Međugorju. Radimo zajedno na sebi kako bismo mogli darivati ljubav drugima. Hvala slava Isusu i Mariji. Seja louvado nosso Senhor e sua Mãe Maria Jesus Cristo. Zovem se Edite. Ja žena Aldisa. Ja sam supruga Aldisa. Chamo-me Edith e sou a esposa do Aldis, Благодарю Бога за то, что Он открыл дар жизни. a quem amo profundamente. Jako volim i E zahvalna sam estou reconhecida, agradeço a Deus za dar que Ele se tenha aberto ao dom da vida. В своей семье была самой старшей и заботилась о всем mладших братьев и сестров. Eu também, rođena u velikoj eu nasci de uma família numerosa, starija eu era a mais velha sa u svojih 8 e eu tomava conta dos meus 8 irmãos e irmãs. У меня была возможность учиться быть матерью и заботиться о других. još od djetinjstva Desde a minha infância tive a ocasião de aprender za druge. a tomar conta dos outros. Впервые побыла в 2006 году. Я прошла Eu vim a Medjugorje. Мы так много научились. Подобно Алдису, я тоже выросла в среде, где было много алкоголя. Prvi put sam kao Vim a Medjugorje pela primeira vez em 2006. koliko toga smo naučili Aprendemos muito nestes últimos anos. Como a disse, ja sam odrasla u eu cresci num ambiente no qual o álcool estava sempre presente. Ненавидела алкоголиков, а Бог все время посылал их мне на жизненные пути. Думаю, это продолжалось до тех пор, пока Он сам и Меджугорская Богородица не научила меня любить их и понимать, что в них находится страдавший Иисус, который ждет моей любви. A Bog mi ih stalno slao Eu detestava o álcool, detestava os alcoólicos dok me on sam zajedno s Međugorskom gošćom e não paravam de aparecer no caminho da minha vida. Eu penso que isso durou i koji čeka na moju ljubav. até que Deus e Nossa Senhora Medjugorje me ensinou a amá-los e a compreendê-los. Я окончил 2 учебных заведения, университет и колледж. По профессии я педагог и инженер-электрик. У меня хорошая работа. Я главный энергетик в районе нашего города и владелец небольшой электромонтажной фирмы. Sretan sam. Završio sam 2 fakulteta. Eu estou feliz. Tirei 2 cursos em 2 faculdades, na Universidade e no Instituto Superior. E hoje sou eletricista de profissão. Tenho um bom trabalho, sou o engenheiro responsável por uma unidade elétrica da nossa cidade e Это наши дети. sou o gerente de uma pequena Одного ребенка central elétrica. в небе случился выкидыш, и мы потеряли его. No najveći dar koji Mas o maior presente que o Senhor nos deu são os nossos filhos. Nós temos 10. jedno je dijete već u nebu. Um deles já está no céu. Perdemos-lo quando aconteceu um aborto espontâneo. Ей 19 лет. Она очень ответственная, но не смогла сейчас приехать с нами. Она осталась в Латвии. Prva Felicita ima 19 godina. Felicita é a mais velha, tem 19 anos e é muito responsável. Ela não pôde vir connosco, ficou na Letónia. Он берется, у него все хорошо получается. Jazep ima 6 O Jazeps tem 16 anos čega se uhvati u e consegue tudo aquilo no qual se envolve. Как вы уже знаете,
самого детства я ездил в Меджигорью. Сначала это были для меня просто поездки в другую страну, потому что я был маленький. Но с каждым годом я все больше начинал молиться и дружить с Богом. Kao što već znate, od malena sam hodočastio u Međugorje. Na početku Eu faço peregrinações em Medjugorje desde a minha infância. Quando eu era pequenino, era uma viagem ao estrangeiro. Mas ano após ano, comecei a rezar mais e a tornar-me um amigo de Deus. Друзей и тех, кому это нужно. Я с радостью поднимался босиком на горы с конкретным намерением. u Međugorju molim Em Medjugorje, eu rezo por pessoas específicas, pela minha família, pelos meus amigos e por aqueles que passam necessidades. Gosto de subir as colinas descalço e dando uma intenção precisa nessas subidas. Месяц пощусь за священников на хлебе и воде. Я присоединился к непрерывной молитве и посту за священников в Латвии. Sada imam 16 godina. Tenho atualmente 16 anos e desde a idade de 10 anos Svakog 13. u mjesecu eu rezo nos dias 13 cada mês pelos sacerdotes. Participo no jejum e oração continuamente pelos sacerdotes da Letónia. Я пощусь за священников, чтобы Бог давал им силу служить нам. Сначала я постился, потому что видел, как постится мой отец. Он был для меня примером. Я хотел быть таким, как он, делать то, что делал он. postim za svećenike kako bi im Faço jejum pelos sacerdotes para que Deus lhes dê a força para que nos possam servir. No início, jejuava porque via o meu pai jejuar. Ele era um modelo a seguir e queria fazer sempre aquilo que ele fazia. ono što je on radio. А потом я понял, что пост – это нечто гораздо более глубокое. Он открывает мое сердце, обновляет меня. A onda sam shvatio Depois, compreendi que o jejum era algo bem mais profundo, porque ele abre o meu coração e renova-me. Где был с группой молодых людей. Мы служили детям и семьям, помогая им узнать Иисуса, принося улыбку на их лица, улыбку, которую она давно не видели. prije nekoliko dana Há alguns dias, eu voltei de uma missão na Roménia, gdje sam bio s jednom onde fui participar com um grupo de jovens, djeci i obiteljima. sobretudo de crianças e famílias. Na njihova lica osmijeh Aprendemos a descobrir Jesus e vimos nos seus rostos sorrisos que os seus rostos não tinham havia já muito tempo. Это у меня еще Лигия 15 лет и Магдалена 14 лет. Osim njega imamo još Ligiju i Depois tivemos a Lídia, Madalena, que têm 15 e 14 anos respectivamente. Они очень любят женский футбол и прекрасно поют. obje silno vole ženski Elas ambas gostam do futebol feminino e cantam maravilhosamente bem. Любят играть на саксофоне. Bernard ima 13 Bernard tem 13 anos e gosta de tocar saxofone. Табита 12 лет, ей завтра... Табита 11 лет, ей завтра будет 12 лет. Она очень чувствительная и любит помогать другим. Tabita tem 12 anos, slavi rođendan. Imaće 12. é muito Suosjeća compassiva e gosta de ajudar os outros. Amanhã vai ter 12 anos, vai cumprir os seus 12 anos. Августин 8 лет, любит Agostinha tem 8 anos e adora trabalhar e ama o trabalho. Kristinu je 8 godina. Voli raditi, pomaže, Agostinho me podsjeća kad je vrijeme za molitvu. И наш Теодор, творческая душа. gosta de trabalhar, mas recorda-me sempre os momentos em que é preciso deixar o trabalho para ir rezar. Duša Depois temos o Teodoro, que tem 6 anos e é muito criativo. Еще и приемная дочь Мария,
которая осталась в Латвии, сейчас она в больнице. Imamo još jednu Temos uma filha mais adotiva, chamada Maria, que ficou na Letónia. u bolnici. Maria está neste momento no hospital. Имеет ментальные нарушения. Мы познакомились, Maria работал в é órfã интернате для сирот. e После sofre окончания учебы de она perturbações mentais. к моей жене и спросила: пожалуйста, можете ли вы принять меня в свою семью? Мы посмотрели друг на друга и сразу поняли «да». Тогда ей было 18, сейчас ей 30. Marija je bila siroče i boluje od mentalnog poremećaja. Conhecemos a Maria Dok sam radio kao enquanto trabalhávamos como professores num colégio para órfãos. na kraju školovanja No fim das aulas, i moje veio visitar-me, a mim, à minha esposa, e pediu-nos: por favor, podem acolher-me na vossa família? Olhámos um para o outro e de imediato soubemos a resposta que íamos dar. danas ima Isso aconteceu quando ela tinha 18 anos. Hoje encontra-se com 30. Вначале у нас была маленькая квартира, и мы жили в ней очень тесно. Нас было много на таком небольшом пространстве. Мы молились в намерении получить большее жилье. И теперь у нас большой дом площадью 800 квадратных метров. Inicialmente, vivíamos num pequeno apartamento, muito pequeno. Como éramos muitos, estávamos apertados num espaço muito limitado. Regressamos então para conseguir ter um apartamento maior e atualmente estamos numa casa de 800 metros quadrados. В то же время мы искали помещение, в котором могли бы готовить еду для бедных. Один человек сначала нам дал в пользование свое помещение, а через короткое время продал нам по такой низкой цене, что фактически подарил. Вот так Господь заботится о нас. istovremeno smo Ao mesmo tempo, procurámos um local onde pudéssemos confeccionar comida para os mais pobres. Um homem, inicialmente, propôs-nos a nakon kratka um espaço prodao nam para podermos fazer isso. Mas depois, pouco tempo depois, vendeu-nos a um preço tão baixo que praticamente nos ofereceu o mesmo espaço. Foi desta forma, Наш дом открыт Nosso Senhor tomou conta de nós e nos orientou. кухня для нуждающихся. Мы варили суп, и к нам приходили бедные, в основном алкоголики с улицы, на обед. Мы делились с ними тем, что нам дал Бог. naš dom A nossa casa passou a estar aberta a todos. Durante diversos anos, a nossa casa foi uma cozinha para os mais necessitados. Cozinhávamos sopa e os pobres, sobretudo os alcoólicos que viviam na rua, vinham almoçar a nossa casa. Partilhávamos com eles aquilo que Deus nos dava. Мы также организуем молитвенные встречи и духовное обновление, особенно для молодежи. Наши дети выросли и тоже хотят делиться со сверстниками своим опытом жизни с Богом. organiziramo i molitvene susrete Organizamos, ao mesmo tempo, encontros de oração, retiros espirituais, sobretudo para os jovens. Os nossos filhos cresceram e agora querem partilhar as experiências de vida de Deus com os seus amigos. Других стран, из Италии, Японии, Америки. Те, кто учится в Латвии по международной программе помощи студентам. Durante alguns meses também podemos acolher jovens que vêm de outros países, como da Itália, do Japão, da América, para aqueles que estudam na Letónia, através de programas internacionais de assistência aos jovens estudantes. Мы ищем тех, кто может помочь другим, а также тех, кто нуждается в помощи. Организуем паломничество из Латвии и Меджугорья. bavimo se i drugim Ocupamos também de outras atividades humanitárias, visitamos famílias pobres, procuramos aqueles que têm necessidade de ajuda e procuramos também aqueles que querem ajudar os outros. E, simultaneamente, organizamos peregrinações da Letónia até Medjugorje. А наших детей мы называем меджугорскими детьми, потому что именно здесь я заново родился. Međugorje
consideramos Medjugorje a nossa casa natal e chamamos aos nossos filhos crianças de Medjugorje, porque foi aqui que eu renasci. Но в Меджугорье есть еще нечто, о чем хочу рассказать. То, что мы в семье называем сердцем Меджугорья. Ali u Međugorju Mas há outra coisa a Medjugorje de que eu gostaria de vos falar. Aquilo que as famílias chamam o coração de Medjugorje verdadeiro. Поста, молитвы и тишины в Domus Pacis, который проводят францисканцы Меджугорья. a to je seminar posta Trata-se dos retiros de jejum em silêncio na casa Domus Pacis, que são orientados pelos franciscanos aqui em Medjugorje. Действительно есть время для Бога, а чем больше ты с Богом, тем больше у тебя радости. Radi se o 5 dana provedenih Trata-se de 5 dias passados em silêncio e oração, jejuando a pão e água. Consagramos verdadeiramente o nosso tempo a Deus e quanto mais estamos com Deus, mais experimentamos a alegria. Когда я в 2004 году впервые участвовал в этих духовных упражнениях, я понял, почему Господь нас зовет молиться и поститься сердцем. Господь исцелял меня, освобождал и призывал делиться этим опытом с другими. Tendo participado pela primeira vez nestes retiros em 2004, percebi o porquê da chamada de Nossa Senhora à oração e ao jejum com o coração. O Senhor curou-me, libertou-me e convidou-me a partilhar a minha experiência com os outros. podijelim s drugima. Я захотел привести на этот семинар всю Латвию. С тех пор, уже 20 лет, каждый год я приезжаю и организую группу паломников из Латвии на семинар поста. Želio sam dovesti cijelu Latviju Gostaria de trazer toda a Letónia a participar neste seminário. Desde então, organizo todos os anos uma peregrinação com peregrinos da Letónia para participar neste retiro de jejum. Ездят и наши дети по собственной воле. Сначала я боялся, что они будут мешать другим, но было наоборот. Они были tихими, молились, даже вставали рано, чтобы идти со mной на поклонение и постились. na seminarima su Os nossos filhos também vêm connosco, por pedido deles próprios. No início eu tinha receio que eles viessem perturbar os outros, mas pelo contrário, eles permaneciam em silêncio, rezavam, levantavam-se durante a noite para participar na adoração eucarística comigo e jejuavam em simultâneo. Вчера на адорации мой сын Бернард просил: папа, возьми меня на пост, потому что я так люблю этот хлеб, мне он так nравится, ты возьмешь меня? Jučer Lembro-me que no início não queria que as nossas crianças jejuassem. tata No entanto, na seminar posta nós, apesar da nossa resistência, aceitamos. iz Međugorja. Я помню, как мы не хотели разрешать детям поститься на хлебе и воде, Sjećam se kako nismo htjeli dopustiti djeci da poste o kruhu i vodi. Giuseppe, dos nossos filhos, o José, он dizia-me: pai, deixa-me fazer jejum, o pão de jejum de Medjugorje é tão bom. Se rasplakao, потому что все они хотели поступать так же, как и мы, родители. jer mi Im- svi smo htjeli biti roditelji i zabranjivati to. И мы им разрешили. Так они с малых лет увидели, насколько важен пост и как его нужно переживать. Ali kad smo vidjeli Nós chegamos a tentar demover os nossos filhos a fazer jejum, mas eles queriam imitar-nos. Então, Детей нужно nós permitimos que eles fizessem jejum tal como nós. как они учатся лучше всего. Есть пословица: научи детей молиться, чтобы тебе потом не пришлось бы молиться за них. Tako su već od malena vidjeli koliko je post Sim, desde muito jovens, perceberam a importância do jejum e como viver o jejum. As crianças devem ser educadas através do nosso bom exemplo, porque é desta forma que eles aprendem melhor.
Há um provérbio na nossa terra que diz: ensinai os vossos filhos a rezar para que mais tarde não tenhais que rezar por eles. Стараемся жить с Богом и Богородицей. У нас не всегда получается, но мы учимся, падаем и поднимаемся. А когда переживаем что-то тяжелое, тогда едем в Меджугорье. Здесь мы черпаем силу и получаем ответы на свои вопросы и идем дальше. U našem Na nossa vida familiar cotidiana, procuramos viver com Deus e com Nossa Senhora. Nem sempre conseguimos tudo, mas aprendemos, caímos e depois levantamos. E quando atravessamos momentos difíceis, vamos a Medjugorje. É aqui que vamos buscar a força, que obtemos as respostas para aquelas questões vitais da nossa vida. Покойный отец Славка Барбарич любил говорить о горе Подброда. Подброда – это Вифлеем, потому что именно там Богородица рождает нас к новой жизни. Я тоже это пережил, и она всегда ждет нас там. O defunto Padre Slavko amava dizer que a colina das aparições era a colina de Belém, porque é lá que Nossa Senhora nos dá uma nova vida. Posso dizer-vos que também eu experimentei esse novo nascimento e Nossa Senhora está lá sempre à nossa espera. Указатель, как мне жить. Я вошел в эту школу и учусь каждый день. Это на практике, дома с женой, детьми, друзьями и всеми, кого встречаю. Gospine poruke As mensagens de Nossa Senhora em Medjugorje para mim são uma forma de vida, uma forma de ser guiado para saber como me comportar. Eu entrei nesta escola, aprendo nela todos os dias e pratico-a na casa com a minha mulher e com os meus filhos e com os meus amigos e com aquelas pessoas que encontro. Здесь началось мое искреннее обращение. То, что я нашел здесь, я не мог найти нигде. Так и осталось по сей день. tu je počela Foi aqui em Medjugorje que teve lugar a minha sincera conversão. Foi aqui que eu encontrei aquilo que não poderia encontrar noutro lugar. As pessoas que eu encontrei aqui não encontraria seguramente noutro lugar. Foi assim e continua a ser assim até os dias de hoje. zahvaliti Gospodina. Zato Queria agradecer ao Senhor e à bem-aventurada Virgem Maria porque ela continua a permitir que aqui venha. ali Medjugorje, to su i ljudi Medjugorje e as pessoas que aqui vivem Эти горы to nije samo crkva i brda. Поэтому благодарю вас, францисканцы, são um complemento das igrejas e das colinas. Agradeço aos franciscanos Zato što nas učite porque nama. ensinam-nos, porque estão ao nosso serviço. Župljani, Agradeço-vos, paroquianos de Medjugorje, igualmente, porque abristeis as što vi nas portas ljubavlju prihvaćate. do vosso coração e acolheis-nos com amor, I posebno zahvaljujem zajednici Svjetlo Marije estando sempre com braços abertos. любят De forma particular, queria agradecer à comunidade Luz de Maria, с молитвенной группой из Латвии, частью которой мы являемся, споем вам песню, которую всегда поем, когда возвращаемся из Меджугорья. Zahvalni smo zajednici Svjetlo Marijino da nas ljube agradecemos i sada zajedno a comunidade Luz de Maria, que nos ama, que nos acompanha, com eles e com o grupo de oração da Letónia, jednu pjesmu ao qual nós pertencemos, vamos cantar um cântico, porque nós amamos cantar. Спасибо, что вы выслушали. E é cantando que partimos Medjugorje para casa. Muito obrigado por me terem escutado até ao fim.